तार इंद्रिय को आनंद देवाई आज आम जीवा को सुख देवाई ये रजरे केते सब जीव हत्या करा कहीं ना जीवा को आनंद देवा जो इंद्रिय पितुरा तो तार रिएक्शन टा कौन लोक से जानना जे मु गोटे जीव को हत्या कर खाइबी मांस 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 अर्थ कौन तू मत खाइलु कंडीशन मो सहित कलु मुझे मत खाइबी तेना आम जिते जिते जीव सहित कंडीशन कर खाइचे से जीव आम से शरीर पाइबा केवल तारी कारण शब्दर अर्थ हूँ से आम गोटे कंडीशन करुचे मोटो 100 टଙ୍କା तू नहीं माने मत 100 टଙ୍କା तू दबू तेणु ये भाव में कंडीशन कर खाऊे तेणु जिते जन ये भाव में एत सब कार्य करा ये हूँ बड़ अपराध एटा पाप नुह एटा गोटे अफेन्स नोइंगली मिस्टेक हूँ अफेन्स पापर पुण्य कर्म कले पापटा प्रायश्चित हो जाए जोटा आम जानी गोटे अजाणत गोटे कौ कार्यटा हो आम ग्राहक गोटे सरी कहीदेले से आमको क्षमा कर दूसरे भूल हो गला सरी कि आम जाणिकी भूल करवा सरी कल हम हाँ सरी कल हम एवं जमी मोर गोटे गोटे चलता आमर जो से डॉक्टर मान एग्नेस्ट रामदेव बाबा कौन गोटे मंतव्य देते रामदेव बाबा जाकि कहते सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मागुची सुप्रीम कोर्ट ना क्षमा मागिले हम क्षमा कमी मागिले हम तू जानी तो भाई लोक क्षमा मागिले केमती हम क्षमा मागिले हम तो ना तार ना लोक हाँ भूल मागिद भाई मुझे जानी गोटे अज्ञान लोकटा कह आज्ञा मुझे भूल कहला ना तो भाई को क्षमा मागिले तो क्षमा दिया तो जाणी एटा कर तो से भाया तेणु ये जो जिन गुड़ा आम करुचे आम जाणी कर कारण आम आखि आगे देखुचे गोटे युवक को हत्या करा मारिला बेले सी केते क्रंदन करते चित्कार छड़ुची माने से चित्कार डाकुची जो पार्टी खोली पाऊँ से डाकुची मत उद्धार कर केते कष्ट पाऊँ मृत्यु समय कष्टा समस्त एका भाया जे आम मनुष्य आम खाली मृत्यु समय कष्ट पाचे गोटे पशुटा समस्त मृत्यु मीन्स सब कष्ट 100टा कंकड़ा बिछा कामुड़िया सहित नहीं 1000टा कंकड़ा बिछा 1000टा कंकड़ा बिछा कामुड़े जी कष्ट मृत्यु समय जीव से कष्ट पाए तो एत कष्ट सी पाँच आम आनंद भर्षण कर छाड़ एवरी एक्शन इज अपोजिट सेम एंड अपोजिट रिएक्शन अच्छी ना तो सी सहित आम कौन चुक्ति कले जमी आम देश आगे देश सहित चुक्ति कर सब जीव सहित आम चुक्ति करके नून प्रमते कुरुते विकर्म आम एमती विकर्म गोटे सब पाप कार्य कर कहीं तार मूल कारण कौन ना इंद्रिय प्रीति इंद्रिय सुख ये कम गुड़ा करुचे महाराज ऋषभ देले स्वयं भगवान सत्यर सभता तेना 100टी पुओ जो पुओ ना आज भारत भूमि भरत बड़ पुओ थे भरत ताक ना भारत भूमि आम ना भारत भूमि हो पार ना आम ना आम घर भी हो पार ना आम मान यही स्थिति तो जहाँ ना भारत भूमि भारत कले समग्र पृथ्वी को मैंने बुझौला से भौगोलिक दृष्टि धीरे धीरे परिवर्तन होती से भारत भूमि जन शासन करते परिक्रमा शासन करते महाराजा भरत शासन करते तो नाम अनुसार भारत भूमि तेणु ये जो भूखंडर नाम हूँ मानते भारत वर्ष जो ईलावर्त वर्ष भारत वर्ष ये जो आगुरी ईलावर्त वर्ष था कि भरत भारत वर्ष तेणु से जो भरत तांकर बापा से स्वयं भगवान सत्यावेश अवता सी कहते न साधु माने से जत आत्मने अस्मत् क्लेश दास देह तो ना मुझे साधु बोली भाविनी जो व्यक्ति निज को कष्ट दूसरी निज को आत्मा को घात करुच्ची जड़े सुइसाइड कर तेणु आमर पेनाल कोड लिखाई अटेम्प्ट सुइसाइड इज अफेन्स तेणु सी केवे पनिशेबल से पनिशमेंट पाइब कि यहीटा को केमी कहि कि कहते ना ऋषभ देव कहते केमी कहि जड़े जाणी शुणी आज निज स्थिति को जाऊँ दुख पाँच जन लोक सहित कंडीशन करी मुझे तू मत खाइबू ये कंडीशनटा क्यों ठीक ये कंडीशन के ठीक केवे ठीक नुह तो ऋषभ देव से कथा कहते ना मुझे साधु बोली मानु से लोक साधु नुहे से लोक से उन्नत स्थिति ना जे कि कंडीशन करुच्ची मला तू मत खाइबू देख शास्त्र में केते सुंदर कर लिखा है बापा कहते शिक्षा पुओ दौरान
ଯେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିକି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଦୁଃଖ ପାଅ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ କେଉଁଥିପାଇଁ? ନାଇଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ପରଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। କାମସ୍ୟ ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଜୀବିତ ଯାବତା ଜୀବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନ କମି। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କର। ପଚାର ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ 4-5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ ଉଦ୍ଧବ ଏତେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡାକୁଥିଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। 11ଟା 12ଟା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଥିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, ଫୁଲ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିବେ, ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଥିବେ। ଏ 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସେ ଏତେ ଆଟେଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଛୋଟ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ଦିନରୁ। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଚେତିତ କରିଦେଲେ। ଆଜି ସବୁ ଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ୟୁରୋପ ସିଟିମାନଙ୍କର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ରଥଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ତୁଳସୀ 2 ପୁତ୍ର ବାସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାରାଜ ଋଷଭଦେବ କହୁଛି ନ ସାଧୁ ମନେ ଯତ୍ ଆତ୍ମନେ ଅଶ୍ନ ବିକ୍ରୟ ଦେହ। ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶରୀରଟାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସେ ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ସେ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୁହାଯିବନି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାରାଜ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣନ୍ତି ଭୌତିକ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ମାନେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତା ପଛରେ ଧାଉଁଛେ। ତେଣୁ ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ତଥାପି ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଜାଣିବି ଜ୍ଞାନୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି? ଆର କାରଣଟା କ'ଣ? ଆର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏଠି ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅହମ ଇତି ଅନ୍ୟଥା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରମତସ୍ୟ ଯଥା ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ସର୍ପତିର ଯୋଗୋରମ୍ ଘୋରମ୍ ତतो ବୈକାରିକೋ ମନଃ ରଜଯୁକ୍ତ ସେ ମନସ ସଂକଳ୍ପ ସବିକଳ୍ପକ ତତଃ କାମ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ଦୁଃସହ ସାଧୁ ଦୁର୍ମତେ। ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତରଟା এই ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭୌତିକ ଶରୀର ତଥା ମନକୁ ନେଇ ନିଜର ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥା। ସେ କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛି? ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୁଲ ପରିଚୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତ୍ରୈଗୁଣ ବିଷୟ ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୀଗୁଣ ଭାବ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, 3 ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସ, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ନା ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ଆମେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଶରୀର ନୁହଁ। ତୁମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଆତ୍ମା। ନ ଜାୟତେ ବିନିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନାୟ ଭୂତ ଭବିତା ବା ନ ବୟ ଅଜୟ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନିମାନ ଶରୀରେ। ଆରେ ଏ ଶରୀର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ତୁମର ବିନାଶ ହେବନି। ତୁମେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମର ହେଉଛି ନିତ୍ୟତା ରହିଛି। ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନା ତୁମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତୁମେ ମୋର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତୁମେ ମୋର ଅଂଶ। ତୁମେ ଶରୀର ତୁମକୁ ମିଳିଛି, ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତୁମେ ନୁହଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମା। ଏଇ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅହମ୍ ମମେତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଯୁଗ କହୁଛି। ଯାହାକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ସେ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହଉ ଇତି ମନେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଯୁଗ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ